Okay, so let's do this. In your practice set 1, C, number 1. So, mo yung gihatag. Absolute value 2 plus 15 divided by absolute 4 times, open close parenthesis, negative 2, minus, open close parenthesis, negative 2 divided by 5 times 10. Kining x diri di ni siya variable ha, times na siya. Kay kung variable pa na, kiwaw po paminawon, 5x 10. Okay? Dili siya practical nga pagkasulat. So, understood nga kini siya times. Kay kung 5x 10 pa na siya, i-multiply na ng 15x na siya. Dapat ang gibutang. Di na mag 5x 10. So, therefore, this one is understood that this is multiplication symbol here. So, ayaw ka confuse. So, pag ingon ani unsa itong buhaton, i-rewrite nato para di ta maglibog. Kanang simpler o kanang understandable na form. So, kani ingon ani, kaning duha ka vertical line, kanang straight lang inana. Pasabot ana is, kung unsay naa sa sulod is, ang iyang absolute value lang ang imong i-consider, regardless of sign. So, kani kay gisulod man ang negative 2 sa duha ka line nga ingon ani, vertical, meaning ang iyang pasabot is you just consider the absolute value of the number inside. So, 2 lang na siya. Ito lang gire-write ha. Sabton sa nato isa-isa. So, actually, this is only 2. Dayon, plus. Kini, isa ni siya ka-group. So, ang 15 kuno, i-divided by the absolute value of this. Kani, duhag yapong kalay, no? Absolute value. So, ato sang isulat diri Ato sang isa-isahon, 15. Diba ang fraction is signifying also division, right? So, divided by kaning tanan diri about absolute value. 4 times negative 3. Okay? Minus, open close parenthesis, 2 divided by, nganong divide tanan man? Obviously, kay, like I said, kung kaning duha, isa pa ni siya ka term, ako na siya, sorry. 10 times 5 is 50x na siya. Pero dili man, ginani man pagsulat. Ibig sabihin, kining 2 divided by 5, i-multiply og 10. Ana na siya pasabot. So, 2 divided by 5. Kana isa na siya. Tapos, times 10. So, ana gid exactly yung pasabot, ana. Kani. Kung atong i-rewrite pa. So, kung ingon ani pagkasulat, dali ra masabtan, di ba? Kaysa ingon ani. So, pero kay ang purpose aning hatag og kanang practice set is para train inyong mind sa pag-analyze. Okay, so let's again rewrite. Saan yung erase kay pangit? I-rewrite sa nato unya mag-simplify putag mga uban nga terms. So, write ang 2 plus 15 divided by absolute value of this. So, ning i-solve. 4 times negative 3 is negative 12. Minus kani. I-simplify sa na itong nadiri sulod. Negative 2 times 10 is times 10, yeah. Negative 20 over 5. Correct? Alright.
So, simplify na po ta. Rewrite ang uban, simplify ang uban. 15 over, absolute value man, so tanggalon na nato. 12 na lang ato ibutang. Tanggalon na ni nato. Wala na ning sign kay absolute value lagi. Minus, distribute na to ni dinhi so mahimo na siyang plus. Plus 20 over 5. Tapos, so pang-reduce na to ng mga fraction. Saan pang-reduce? Mangita tag factor nga pwede na to i-divide sa numerator o sa denominator. O niya, ang answer is, kung i-divide na to sa numerator, whole number, i-divide na to sa denominator, whole number pod. So, I think pwede na to gamiton ang 3. Kung i-divide na to ang 15 divided by 3, di ba 5 ang answer? 12 divided by 3 is 4. Correct? So, that would be 5 over 4 plus. Pwede nato ni gamitan og 5 pod na factor. Diba? 20 divided 5 is 4. 5 divided by 5 is 1. Okay. So, i-combine nato ning fraction. 2 plus, saan nato na pag-combine? Ang fraction, diba? Ka-remember ka kung mag-add tag fraction, 5 over 4 plus 4. So, pag inani, understood na siya nga na i-1 diri Correct? Any number kanang simple lang, simple lang ni siya, pero any number nga mag-add o mag-subtract ta og fraction, ingon ani mong buhaton. Kung naa siya denominator diri nga nakasulat, then use that. Pero kung wala, consider nimo na i-1 diri. So what we will do is kining 1 i-multiply na to both numerator and denominator sa other term. Tapos, for example, ana na siya. Multiply na to 1 times 5. Tapos, diri 1 times 4. Okay? So, then, kining 4 diri sa epikas, i-multiply po nimo diri. So, naa kay 4 din tapos naa kay 1 diri, diba? Times 4. So, mahimo na siyang 1 times 5 is 5. 1 times 4 is 4. Plus 4 times 4 is 16 over 1 times 4 is 4. So, ato nang gibuhat ang iyang denominator parehas na. Kopyahon na itong denominator dire, then we proceed to adding. What is this? 16 plus 5, 21. Okay? So, we have here 21 over 4. Kining duha. So, ang imong answer here is, ang imong quantity is 21 over 4. Now, we can also combine these two. Diba? Para sa gyapon na method, 2 over 1 plus 21 over 4. So, times nato ni diri ang 4. Kini-kining 4. Times nato diri. Kana siya, times with na. Then diri multiply by 1, multiply by 1. So, 4 times 2 is 8. 4 times 1 is 4. Plus, times 1, 21 over 4. So, now we have, parehas sa ilang denominator na, we have here 4. So, 21 plus 8 is 29 over 4. So, muna yung answer. Kung ato na siyang i-simplify further, i-divide na nato sila, 29 divided by 4. Kung gusto pa jud imong maestro og kanang pinaka lowest jud na nakuan number. So, i-divide na to na. So, 29 divided by 4, pila man?
8 times 4 is 32. So, mga kuan siguro, 24, 6, 7, no? 7 times 4, 28. So, yes, 7. So, 7 ang answer din hiya. Then, we have here, 28. Tapos, 29 minus 1 is 1. 29 minus 8 is 1. 1 cannot be. So, mag-add tag 0 diri, mag-add tag decimal diri. So, now we have 10 divided by 4 is 2. 2 times 4 is 8. Now, we have here 20. 8. 10 minus 8 is 2. So, 2 divided 4, we cannot do that. So, we have to add 0 here. So, 20 divided by 4 is 5. So, ibig sabihin, 7.25. 7.25. Tama ba? 20 divided by 4. Yes. So, ang imong answer is 7.25. Or 7.25. Okay? Muna imong answer. Or kung i-fraction na nimo, 0.25 diba is 1/4. That would be 7 and 1/4.